लक्ष्मी जनलाक्षांक साक्षात् श्रीवत्सवक्षसे क्षेमंकराय सर्वेषां श्रीरङ्गेशाय मङ्गलं श्रीकान्ताय कल्याणनिधये निधेर्तिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् अस्तु श्रीस्तनकस्तूरीवासनावासितोरसे श्रीहस्तगिरिनाथाय देवराजाय मङ्गलं कमलाकुचकस्तूरीकर्दमाङ्कितवक्षसे हेदवाद्रीनिवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राप्राणनाथाय श्रीजगन्नाथाय मङ्गलं स्वचिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धरजिष्णवे विष्णुचित्ततनूजाये गोदायै नित्यमङ्गलं श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्णी उत्तरीतटे श्रीतिन्त्रिणीमूलधाम्ने षट्कोपाय मङ्गलं शेषो वा सैन्यनाथो वा त्रिपितृवेति सात्विकैः वितर्काय महाप्राज्ञैर्भाष्यकाराय मङ्गलं तुलामूलावतीर्णाय तोषिताखिलसौरये सौम्यजामातृमुनये शेषां सायास्तु मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् उल्लासपल्लवितपालिसप्तलोके निर्वाहकोरक्तनेमकटक्षलीलां श्रीरङ्गनतलमङ्गलदीपरेखां श्रीरङ्गराजमहिषं श्रीमाश्रयामः मङ्गलाशासनपरैन् पदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलं विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तप्रचारैकविहारिणे श्रीमन्नारायणाचार्यस्वामिने नित्यमङ्गलं यावत्प्रपञ्चसम्पूज्य चरणाय महात्मने श्रीमन्नारायणाचार्य इतिराजाय मङ्गलम्।